Before the preaching started, there are many people roaming around. But when the preaching goes on and on, people suddenly disappear. Wala kami ni ani-ani, dili kaninyo aron sa pagsinamot, apan nagpaabot kami diya kaninyo sa maayong balita. Kabalo ba mo, adunay pinakamaayong balita na kung atong madunggan sa bisan asa, ang maayong balita kining pulong sa Dios. Libuhan ka mga libro ang inyong mabasa, atong mabasa. Kabalo ko matagusa ka na po, halos kitang tanan, sigon sa nakadungog sa mong speaker, halos ka na po naka-eskwela. Apan ang akong pangutana, sa imong pag-eskwela sa elementary, na ba kay libro na na-memorize? Na ba kay nasayod sa imong natunhan? Di mga higala, muabot ang panahon na maski pag naana ka sa kolehiyo, matapos man nimo ang kurso sa engineering, matapos man nimo ang kurso sa pagkalo, doctorate, ingnon ka, mamemorize man ang nimo, apan sa katapusan, mahyugno sa imong kinabuhi, ang imong gikinahanglan, walay lain ang Biblia. Ang Biblia, puno kini sa taas sa Dios, tinuod, tao ang nagsulat niini, apat ang Dios maoy nagdiyan niini. Mga higala, di mahal o gitagad sa atong buhi ng Dios. Dili dautan ang pag-eskwela, apan kung dili ka nakabantay ang pag-eskwela nato, mao kini mudala na mahimo tang garbuso ug matod pa sa Biblia sa Proverbs 16 verse 18 nagaingon dira nga ang garbo mupadulong sa pagkapukan. Mga higala, di mahal ka sa Diyos. Ang iyang plano sa imo o sa akong kinabuhi, tagaan ka niya o maayong kinabuhi. O galing nag-eskwela ka, aron natatapos ka sa atong pag-eskwela, natay maayong future. Apan sad to say, ang Biblia nagayon sa Proverbs 16 verse 1, ikaw ang magplano sa imong kinabuhi, apan ang Diyos mao'y matuman. Mga higala, ayaw wadha sa imong kinabuhi na adunay Diyos na nagtagad, nagmahal sa imong kinabuhi. Inyong nakita ang adlaw, kanina pagsalot, ingon anak lang kamuho ang atong kinabuhi. Gani ang Biblia nagaingon sa Book of James na ang ato daw kinabuhi. Susama lang daw ko ni sa ato na makita sa makadiyot o kakahuman mahanaw. Ang Book of Salmo nagaingon na ang atong kinabuhi kapituhan lang, sikinta anyos lang, kung lapas manda ni anak, grasya o tabang nana sa Ginoo or bonus nana sa Ginoo. Mga higala, unsa man kataas ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, apan dili nato ikalalis mahanaw gyud ta. Munang kinahanglan nato andamon ang atong kaugalingon na atong ihatag ang nabilin natong kinabuhi diya sa atong buhi nga Dios aron moabot ang panahon na ang atong hinulaman na kinabuhi. Amen. Papadulong kung diin ang Diyos nagaandam kung asa kaniya ibutan. May higala, gusto na ko ipaanbitya kaninyo na ang Diyos dili siya, amen, mudala sa atua sa kalautan. Ang saad sa Diyos, amen, na ang imo o ang akong kinabuhi, tagaan niya sa maayong kaugmaon. Apan subo nga pamalandumon, di ani ang yawa, bakit pa sa John 10:10, wala sa ilain o plano sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi. Walay lain ang pagpatay, paglaglad o pagdawat. Siguro aniya ka karon, wala kay insaktong direksyon. Yes, tinuod usa ka kay estudyante, nalipay ka atubangan sa imong mga classmate, mga barkada, apan subo nga pamalandungon, kumuuli ka sa inyong panimalay, gugot ang imong pamilya, ang imong mama nagbulag, imong papa, dili nagabisyo, na kay mga igsuon nga mga padlungon. Siguro nag-eskwela ka para sa
imo naning kamot ka para sa imong kaugalingon aron moabot ang panahon na mulampos ka ingnon tika tinuod mulampos maka pero dili ikalalis na ang kagubot sa imong pamilya sa imong kinabuhi ana pagyapon. Matod pa sa Book of Matthew 11:28 na duol kamo kanako mo kini ang saad sa Dios. Duol kamo kanako kamong gikapuyan o gibudlayan sa inyong kinabuhi. Kay tagaan ko kamo og kapapahulayan. Ingon ana ang among kinabuhi dati. Puno sa pagpakarumingon. Ipakita namo sa mong barkada na malipayon ni. Ipakita namo sa mong mga silingan na okay ni. Apan likod niya ng tanan. Walay kalipay, walay katagbawan sa kinabuhi. Mga higala, mahal kita sa atong buhay na Diyos. Dugay na siya nagapanuktok sa imong kasing-kasing o ang tinuwa niya na siya muduol siya kanimo o musunod niya sa imong kinabuhi o ang iyang tinuwa sa imong kinabuhi tagaan kaniya o tinud-anay nakalipay katagbawan sa kinabuhi. Kabalo ba mo mga higala ang pinaka-the best nagugma dili nimo maangkon kung dili nimo buhaton kini ginatawag na love triangle. Kining love triangle mga higala mao kini ang nagpakita sa kining perfect love. No, kung atong lantawan ka ng love triangle, makauna-una ka, maapoy kompetensya, nakailain ang akong uyab, ang babae, siguro ang bana, ang asawa, pero ingnon tika, kung imong i-love triangle, si Jesus sa imong kinabuhi, ingnon tika, makabaton ka satisfaction, makabaton ka og kalinaw, makabaton ka paglaom sa imong kinabuhi. Ugot mo mag-testify unsa ka maayo ang Diyos na kaya mo sabog kinabuhi. Ang tinuod, dili ko taga Villanueva. Gipanganak ko sa syudad sa Cagayan de Oro. Nagdako ko, amen, na maayo ang akong pamilya tungod sa akong papa o sa akong traktor. Apan sa nga naitabo sa mga ang akong papa namatay at the age of 35. 8 years old ko that time. Kumbaga, manghod pala ko ang akong papa na namatay siya. Dili ko makalimot that time, elementary ko. Nagula-hula ko kung tinuod ang Ginoo. Nanong nahitabok man sa among kinabuhi. Lakrod nga pag-istorya, nakabaton ko history kang Jesus sa Ginoo. Aduna ko'y kalain, aduna ko'y kasuko sa Diyos that time. Dili ko makalimot kung adunay magwali, labi na sa pulong sa Ginoo. Usa ko kabatanon sa una, nakusog, manangansaw, magbinuang, magparas-paras, magbugal-bugal, kung adunay pagwali sa pulong sa Diyos. Elementary, nagsilaw-silaw ng anang bisyo. Sigarilyo inom, pagtungtong sa high school, gamit sa marijuana, gamit sa sirap, gamit sa tablitas, gamit anang shabu. Dili ko makalimot high school ko na maligya na ko anang marijuana sa among eskwelahan, sa among lugar. High school ko, nagabiyahe na ko anang usamis, biyahe, mamaligya o shabu, nalambigit o krimen sa una, sa may divisorya, nakadisgrasya sa kinabuhi sa usa ka tao. Kung baga ang akong kinabuhi, wala na'y paglaom, o ang akong kinuha sa una, na makaabot ko, o pisuan, kalipay na nako na sa una, makauban ako ang akong mga higala, ang akong mga kauban. Apan subo mapamalandungon, kinuod, malipay ko atubangan sa mga tao, mga barkada, daghan kay kog mga barkada sa una, ilado sa among lugar, dili maayo ang dungog, pero likod niya ng tanan, usa ko katao, na walay kalipay sa akong kasing-kasing. Naakoy kwarta, naakoy droga, pero dili na ko ikalalis, usa ko katao na miserable, hadlok na kinabuhi, dili maayo na kinabuhi. Ug that time, na mga tao susama yung ani.
Gisagyaw nila ang pulong sa Dios. Wala nila kaulaw si Kristo sa ilang kinabuhi nga nagausap, nagabagko sa kinabuhi. Ug that time akong gidawat si Jesus Christ as Lord and personal Savior sa akong kinabuhi. Kabalo mo mga higala, miligid ang kapanuhunan, wala na ko nabantayan. Hinay-hinay na di ay giusab sa Dios ang akong kinabuhi. Munang karon nga kahaponon. Amen. Kabalo mo, ano ang tao dili ganahan maminaw sa pulong sa Dios. Kay ang tinuod dili ta ganahan nga bag-uhon sa Dios ang dagan sa atong kasing-kasing. Dili na ganahan mamabag-o, mausab ang dagan sa atong kinabuhi. Munang karon nga kahaponon, di mahal ka sa Dios.